Hello mga ka-artsies! So here's a tutorial on how to make satin ribbon bows. You can use 1 to 2.5, 4, or 5 centimeters ribbon. We will use our fingers, specifically middle and thumb fingers. To start, roll nyo lang yung inyong ribbon sa inyong middle finger. Yung pag-roll nyo is depende kung gaano kahaba yung gusto nyo. Ito kasi yung magsisilbing right tail ng inyong bow. Then, i-roll nyo sa thumb finger. Tapos, ibabalik nyo din siya sa middle finger, like this. Cut the excess, and then insert mo lang siya in the middle, parang ganito mga sis. Ganito yung view sa baba. Then, ito yung magsisilbing left tail. Insert nyo lang siya sa baba ng first layer, or magiging center ng inyong bow, then hilain nyo siya mga sis, pababa. Tapos, tanggalin nyo yung nakaroll sa inyong middle finger. And then, ayusin nyo na lang yung right and left loops. Tapos, i-cut nyo yung tails. To make double ribbon bow, same process lang po sa paggawa ng single bow. Ang pinagkaibahan lang is at dalawang beses mo siya i-roll sa inyong fingers. Ganito po mga sis. Yan. 1, then 2. Tapos, i-cut nyo lang din siya, yung excess. Insert in the middle. Tapos, hilain nyo siya pataas. And then, insert nyo ulit siya sa center mga sis. Then, pull nyo na lang yan din pababa. Yung inner loops ang hihilain nyo pataas. Ayusin nyo na lang po yung mga loops. Tapos, i-cut nyo yung tails. Last is triple ribbon bow. 3 times nyo naman po siyang i-roll sa inyong middle and thumb finger. In 1, 2, then 3. Cut the excess. Then, insert the tail in the center. Tapos, dun sa center ulit. Sa baba ng unang layer. Then, pull. Yung inner loops ang hilain pataas, then yung sa labas ang pinakababa. Then, cut the tails. Follow me for more tutorial videos and tips.